अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अब बिल्कुल ठीक हूँ, पहले ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे जी अम्मी के घर से आने के बाद ये मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पे मैंने बॉयल एग और इतना बड़ा कप चाय का ले लिया था क्योंकि गले में बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था और तबीयत भी मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी कुछ दिनों से। वीकनेस बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही थी और मैंने जो है अपना यहाँ पे नाश्ता किया और यहाँ पे जी मॉर्निंग का ही टाइम था, तकरीबन 9 बजे हमने जाना था और यहाँ 8 हो रहे थे। तो मैंने फटाफट से अपना नाश्ता फ़िनिश किया, बच्चों को नाश्ता करवाया, अम्मी को करवाया और फिर हम जो है हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। और काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग जो है अपलोड नहीं कर सकी थी क्योंकि बस तबीयत भी मेरी कुछ ख़राब थी, कुछ मैं घर आके अम्मी के साथ बिज़ी रही, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था कि मैं जो है वो व्लॉग कुछ शूट करती। तो बस फिर हम हॉस्पिटल आ गए थे और मेरी बड़ी जो नंद हैं वो साथ में थी, सास मेरी थी और ससुर मेरे थे, मैं थी और बच्चे हमारे घर ही थे। तो बस यहाँ पे अम्मी का जो है सारी फॉर्मेलिटी जो भी हॉस्पिटल की होती थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी और अब अम्मी को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे थे। और आप सब की दुआओं का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया। आप सब ने बहुत ज़्यादा अम्मी के लिए दुआएं की और अल्लाह ताला ने आपकी दुआएं जो है वो रंग ले आई। तो माशाल्लाह से अम्मी को जो है वो नज़र आ गया है और आप सब का बहुत शुक्रिया। तो आगे मैं आपको वो क्लिप भी दिखाती हूँ। और उसके बाद जो है जब हम वापस आए थे हॉस्पिटल से तो फिर मैंने, हालांकि मैं शाम को रात को खाना वैसे नहीं बनाती, मुझे आदत ही नहीं है, तो फिर मैंने जो है दलिया अम्मी के लिए बना लिया था। ये गंदम का दलिया है और हम जो है शुरू से ही ना गंदम का दलिया यूज़ करते हैं, वो डिब्बे वाला यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे अम्मी के लिए वो मैंने बना लिया, साथ में मैंने खाना भी बना लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे फिर हमने हॉस्पिटल जाना था। तो बस आजकल जो है ना थोड़ी सी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, कुछ समझ नहीं आता क्या करें क्या ना करें। तो बस, और बच्चे भी 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके स्कूल भी ओपन हो चुके थे और क्योंकि उनकी बुक्स यूनिफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं लिया हुआ था। अभी मैंने यही सोचा था अम्मी के घर से आऊँगी, सारे काम करूँगी और सारे काम जो थे ना मेरे पेंडिंग में थे। इतनी ज़्यादा मैं डिस्टर्ब थी बच्चों की वजह से भी, इधर अम्मी के साथ भी, मतलब कि इतनी ज़्यादा टेंशन कि मेरे ये 2-3 दिन गुजरे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और बस फिर भी शुक्र है अल्लाह का, थोड़े थोड़ा करके मैंने क्लिप भी शूट किए और अपने सारे काम भी जो है वो भी कंप्लीट किए। और सबसे बड़ी टेंशन हमें इस टाइम अम्मी की थी, अम्मी की तबीयत की थी क्योंकि हम पिछले साल बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उसकी वजह से हमने जो है ना बहुत एक रिस्की काम था जो कि हमने किया। तो अल्लाह का शुक्र है, उनकी वजह से अब हम टेंशन फ्री हो गए हैं और बहुत बहुत उसका करम है, शुक्र है रब का। तो बस फिर उसके बाद अम्मी को मेडिसिन वगैरह, ड्रॉप्स वगैरह जो डेली के होते हैं वो देने थे और ये फ़र्स्ट डे ही है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इनकी पट्टी यहाँ पे नहीं खुली थी ना, तो मतलब कि एक आंख तो की नज़र तो वैसे भी नहीं थी और दूसरी पे पट्टी लगी हुई थी। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है होगा कि बग़ैर नज़र के, बग़ैर देखे इंसान जो है ना एक दिन क्या, अगर थोड़ी देर भी आंखें बिल्कुल बंद करके अगर सोचे तो उसके लिए कितना मुश्किल ये सीन होता है। तो इन्होंने एक दिन खैर बहुत मुश्किल से गुजारा और जब नेक्स्ट डे इनकी नज़र आई तो तब कह रही थी अब लगता है जैसे मैं दुनिया में आई हूँ। और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो है ना इंसान की बहुत नायाब बनाई हुई है। हम जो इंसान है ना, हम ना शुक्र हैं, हम शुक्र अदा अपने रब का नहीं करते। नज़र भी, हाथ पाँव, नाक मुंह, मतलब हर चीज़ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है और जब नहीं होती ना वो चीज़ तो फिर इंसान को उस चीज़ की कदर आती है कि हाँ वाकई अल्लाह ताला ने हर चीज़ को हमारे लिए नेमत बनाया हुआ है जो कि हम उसकी कदर नहीं करते, फिर भी ना शुक्रे रहते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का लाख और करोड़ शुक्र है कि इनकी वजह से अब हम टेंशन फ्री हुए हैं। और बस यहाँ पे मैं अम्मी का बीपी वगैरह चेक कर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम भी इनके बीपी का बहुत ज़्यादा इशू था, हाई रहता है इनका बीपी, तो उसकी वजह से इनकी जो है ना एक आंख का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया और उनकी नज़र भी चली गई थी। तो यहाँ पे बीपी चेक करना, अम्मी को ड्रॉप्स वगैरह देना और बस जितना मैं कर सकती हूँ अपनी तरफ से मैं कर रही हूँ। और बस उसके बाद ये नेक्स्ट डे था, फिर हम जब हॉस्पिटल लेकर गए सबसे पहले अम्मी ने
احمد کا فیس دیکھا، احمد کو دیکھا اور بہت زیادہ خوش ہوئی، بہت زیادہ۔ یہاں پہ اتنے ایموشنل جو سین تھا نا، وہ میں آپ کو شاید اس طرح ویڈیو میں نہیں دیکھ سکتے، بہت زیادہ ہمارے لیے خوشی کی بات تھی۔ تو بس یہاں پہ ان کو نظر آ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر میں ٹینشن فری ہو کے نکلی باہر، بچوں کی کتابیں وغیرہ لیں اور بچوں کے یونیفارم لیے، اور کیونکہ ان کو میں نے اسکول بھیجنا تھا، 2-3 دن سے وہ اسکول نہیں جا رہے تھے، تو کیونکہ ٹینشن گھر کی تھی، امی کی تھی، تو اس وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر رہی تھی نا۔ تو خیر یہاں پہ بچوں کی میں نے بکس وغیرہ جو بھی تھا ان کو کیا، آج میں نے ان کو اسکول بھیجا، اور ابھی بیٹھ کے میں وائس اوور کر رہی ہوں ریلیکس ہو کے۔ اور یہاں پہ دعا ماشاءاللہ سے 4 کلاس میں گئی، اور ایان جو ہے وہ 3 میں گیا ہے، اور احمد پریپ 2 میں، اور عمار جو ہے وہ 8 کلاس میں ماشاءاللہ سے گئے ہیں۔ دعا میری اس لیے لیٹ ہوئی ہے کیونکہ ایک تو یہ پری میچور ہوئی تھی، دوسرا اس کا سننے کا بھی پرابلم تھا، بولنا اس نے لیٹ سٹارٹ کیا تھا، اور سیکنڈ بیبی تھا سمجھیں، تو آپ کو پتہ اتنی میری بھی ایج نہیں تھی کہ میں مطلب کہ مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا نا بچوں کا، بولتے لیٹ ہیں یا جو کچھ بھی ہے، اور اتنی سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن اس وجہ سے دعا جو ہے تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اسکول میں، اور بس پھر بھی شکر ہے اللہ کا، شکر ہے اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی جو ہے، میں جیسے جب دوسرے اور بچوں کو دیکھتی ہوں تو میں پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ جی تیرا پھر بھی لاکھ اور کروڑ شکر ہے، کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے بچے ہاسپٹل میں دیکھے ہیں، اور اپنے رب سے پھر بھی شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو صحت تندرستی والی زندگی دی ہوئی ہے، بولتی ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کا سننے کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو لیکن پھر بھی اس رب کا کروڑ شکر ہے میرے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی جو ہوتی ہے نا بہتری ہوتی ہے، ہم جو ہے نہ شکرے پھر بھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ جو ہے اس کے بعد جب گھر میں آ گئی تھی، بس جتنے جو کلپ میں شوٹ کر سکی میں نے کیے، میٹ بھی سوکھ چکا تھا، اور پھر میٹ میں نے بچھا دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کپڑوں کا میرا اتنا ڈھیر جمع ہوا ہے، ایک دن اب میرا لگے گا، اب میں نے کپڑے دھونے ہیں، اور بس جتنا میں نے آپ کو بولا ہے نا، میں نے کہا آج لیٹ نہ ہوں، بہت لیٹ ہو جاؤں گی ویڈیو میری، اگر میں گھر کے کاموں کو دیکھوں نا تو ابھی بھی شاید 2-3 دن میں ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکتی، لیکن میں نے پھر بھی کہا نہیں، آپ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ میں بھی آپ سب کو بہت زیادہ مس کر رہی ہوں۔ آپ لوگ جب کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے، ایک کنیکشن ہمارا جڑا رہتا ہے، اس کی وجہ سے میں خود بھی آپ سب کو بہت مس کر رہی تھی۔ اور یہاں پہ میرا سوٹ بھی سٹچ ہو کے ایک آ گیا تھا، جو کہ میں نے شب رات پہ پہننا تھا، وہ بھی میرے شاید نصیب میں نہیں تھا پہننا، تو نہیں پہن سکی، لیکن چلیں کوئی بات نہیں۔ تو بس یہیں تک تھا جی میرا آج کا ولاگ، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں اسپیشل یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔